우리의 영혼을 사랑하여 주시고 멸망의 구덩이에서 건져 주심을 감사합니다. Gracias por salvar a nuestras almas y por salvarnos de nuestros destinos de la destrucción. 또 이 땅에 소망으로 살 수 있도록 은혜 베풀어 주심을 감사합니다. Te damos gracias por darnos la gracia de vivir con esperanza en este mundo. 오늘 또 주님의 귀한 자녀들 또 한 자리에 모여 있습니다. Este día estamos reunidos frente a tu palabra. 주 성령께서 우리 각 사람 마음을 살펴주시고 합당한 은혜와 사랑으로 채워주시기를 간구합니다. Mírenos a cada uno de nosotros y llénenos con palabras y con amor tuyo por medio del Espíritu Santo. 또 이 자리에 함께하지 못한 주의 자녀들 어느 곳에 어떠한 형편이 있든지 일일이 살펴주시고 도와주시고 친히 인도해 주옵소서. Y a todos tus hijos, quienes no estén en este lugar, por favor, guíelos con las palabras que se necesiten. 병 중에 있는 자, 여러 가지 마음의 시험과 어려움 속에 있는 자들 주님께서 할라나 일일이 살펴주시고 친히 도와주옵소서. Todos los que estén en medio de enfermedades o en tentaciones o estén débiles, mírelos a cada uno de ellos. 건강을 회복시켜 주시고 마음을 회복시켜 주시고 또 믿음을 더해 주옵소서. Sánelos por favor y llénelos con fe y levántelos por favor. 주님 오실 날 마지막 시대를 사는 저희들입니다. Nosotros estamos viviendo en estos últimos tiempos del siglo. 더욱 깨어 주의 복된 일을 하는 저희들 되게 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos vivir más despiertos, sirviéndote a ti, Señor. 우리의 삶 속에 혹 죄와 어둠이 있다면 주님이 깨닫게 도와주시고 죄를 버리고 어둠을 버리고 주님 앞에 나와 더 경건한 삶을 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Si es que tenemos alguna oscuridad o algunos pecados ocultos, por favor, ayúdenos para cambiar y ayúdenos para que podamos vivir más santos y más limpios. 사랑하는 가족들 많은 영혼들이 이루어져 있습니다. Ahora muchas almas están perdidas. 우리를 통해서 한 영혼도 이루어지지 않고 모두 다 구원받을 수 있도록 우리를 사용해 주옵소서. Ayúdenos, por favor, y salve a cada una de esas almas para que ninguno de ellas se pierda y úsenos en ese trabajo. 주님 오실 때 모든 우리의 가족과 친족과 주변 영혼들이 구원받아 하나님 나라에 들어가는 주의 복된 자녀 되기를 원하옵니다. Y en el día en que llegues, queremos verle con toda la alegría y con toda la felicitación. 교회가 계획하고 있는 모든 일들 주님이 앞서 행하시고 또 우리의 순종으로 하나님의 뜻을 이루는 저희들 되게 도와주옵소서. Adelante todos los planes que preparamos en la iglesia y ayúdenos para que podamos ser tus hijos obedientes. 또 이 시간 말씀이 전해지는 곳곳마다 함께하여 주시고 또 어렵게 신앙생활하는 주의 자녀들 일일이 보살펴 주옵소서. Permanezca juntos en cada lugar donde se predique tu palabra y tu evangelio. 오늘 이 시간도 주 성령님께만 의지합니다. 도와주옵소서. Todo este tiempo confiamos en tu Espíritu Santo. Ayúdenos. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, 4. 읽어주세요. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con vosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. 한 주간 또 각 구역에서 집회가 잘 치러졌습니다. Durante una semana tuvimos comunión de distritos. 또 말씀 듣는 영혼들이 계속 이어서
복음을 확정하기를 또 바랍니다. Y espero que todas las almas nuevas sigan en medio de la fe. 한 번에 구원받을 수 있으면 얼마나 좋을까요? ¿Qué tan bueno sería si todas esas almas reciban la salvación escuchando una vez? 세미나료를 들을 때 이제 시작입니다. 시작. Pero cuando es una vez que escuchen el seminario, eso es el comienzo. 최소한 10번 정도는 들어야 마음의 확증이 될 거라고 생각합니다. Mínimamente tendrán que escuchar unas 10 veces para que ellos tengan una seguridad de su salvación. 물론 또 첫 번 듣고 구원받은 사람도 있어요. Claramente también hay personas quienes reciben la salvación escuchando una vez. 그러나 계속 듣다 보면 말씀이 정리가 되고 그리고 확증이 됩니다. Pero mientras que vayamos escuchando cada vez y cada vez, nos aseguramos más de nuestras salvaciones. 오늘은 이 교제가 무엇인지를 좀 한번 생각해 보려고 해요. Hoy vamos a pensar sobre qué es la vida cristiana, 교제. la comunión. 이 교제를 알아야 되고 그 교제를 실천할 때 하나님이 우리에게 주시고자 하는 많은 축복이 있습니다. Tenemos que conocer sobre la comunión y mientras que vivamos una vida de comunión correctamente, hay muchas cosas que Dios nos da. 하나님이 우리에게 구원만 주시는 것이 아니라 영광도 주시길 원합니다. Dios no solamente nos da la salvación, sino también nos quiere dar la gloria. 구원은 천국에 들어가는 거예요. La salvación es entrar al cielo, 그러나 영광은 pero la gloria 이 땅에서 주를 위해서 살아온 것에 대한 보상입니다. 보상. es la recompensa de todo lo que hayamos vivido en esta tierra para el Señor. 그래서 구원은 하나님이 주신 거저신 은혜라면 영광은 그리스도인들이 어떻게 살았냐에 대한 보상인 거예요. Entonces, la salvación es una gracia que Dios nos dio gratis, pero la vida cristiana, pero la gloria es una recompensa de lo que haya vivido cada uno de los cristianos en esta tierra. 그래서 구원받고 정말 주를 위해서 살아가는 사람도 있고 Entonces hay personas que verdaderamente viven para el Señor después de que fueron salvos, 자기와 육체를 위해서 이 땅에 썩어 죽고서 사는 사람도 있습니다. pero también hay quienes viven por su cuerpo y por sus vidas que se perecen. 자, 거기에 대한 확실한 차이와 상급은 달라야겠죠. Entonces tendría que ser diferente el galardón de las personas que vivan bien y de las personas que vivan mal. 마찬가지입니다. Es lo mismo. 구원에 대한 기쁨도 커요. También tenemos muchas alegrías de la salvación, 그러나 이 구원의 기쁨이 충만한다라고 기록이 돼 있죠. pero la Biblia dice estar llenos de la alegría de la salvación. 하나님이 우리에게 구원의 기쁨만 주는 게 아니라 그 기쁨이 충만하기를 원하셔요. Entonces Dios no solamente nos da una salvación, sino también nos da para que nuestro gozo sea cumplido. 하나님이 우리에게 구원을 주셨다면 이제 하나님이 우리와 함께 이 대화하기를 원하셔요. Si Dios nos dio la salvación, ahora Dios quiere conversar con nosotros, tener una comunión con nosotros. 만약에 우리가 밀레이를 알고 있다면 Si conociéramos a Milley, 밀레이하고 늘 소통하고 교통하고 있다고 생각해 보세요. piensen que cada día están hablando o conversando con Milley. 그러면 우리의 삶이 더 풍요로워졌겠죠. Entonces nuestras vidas habrían sido más abundantes. 그와 비교될 수 없는 것이 하나님 우리에게 구원을 주시고 하나님과 함께 교제하기를 원하십니다. Pero algo que es incomparable a esto es tener una comunión con Dios. 그래서 그 하나님과의 교제 속에서 우리가 점점 자라가요. Por eso en medio de la comunión con Dios, cada vez nos vamos creciendo, 점점 변화되고 cada vez nos cambiamos, 점점 예수님처럼 되고 cada vez nos convertimos como Jesús, 더 이 땅에서 많은 열매가 맺게 되고 cada vez tenemos más frutos 그리고 주님을 만나는 거예요. y vemos a nuestro Dios. 그럼 얼마나 많은 하나님이 우리에게 영광으로 보상해 주겠습니까? Entonces, ¿con cuánta gloria y cuánta recompensa nos daría Dios? 우리는 그 가치 있고 영원한 것을 모르기 때문에 하나님과 이 교제하는 방법을 또 많은 수고와 노력을 하지 않습니다. Pero como no sabemos la grandeza
Y lo precioso que es ese galardón, nosotros vivimos alejados de Dios y nosotros vivimos sin servir a Dios. 그럼 구원받을 때 얼마나 기뻐요? ¿Cuánta alegría, cuánto gozo tuvieron al recibir la salvación? 많은 문제 속에 어려움 속에 있을 때도 구원을 받으면 그 문제들이 다 묻혀버립니다. Aunque estén en situaciones difíciles o aunque estén en tristezas, una vez que recibían la salvación, tenían un gozo en su corazón. 그 기쁨과 즐거움이 계속 간다고 생각해 보세요. Piensen que ese gozo sigue hasta los días de adelante. 우리는 그거를 맛봐야 돼요. Tenemos que probar esto. 예, 아담의 범죄로 하나님과의 교제가 끊어졌어요. Por el pecado de Adán, la comunión se cortó con Dios. 아담이 범죄치 않았다면 Si Adán no hubiera pecado, 아담이 하나님이 주시는 모든 축복을 누리고 사는 거예요. Adán habría recibido toda la gloria que Dios le daba. 지금처럼 수고하고 살아갈 걱정을 하겠습니까? Como en los días de ahora, viviría teniendo preocupaciones de la vida o preocupaciones en ganar dinero. 지금처럼 또 질병에 대한 걱정을 하겠습니까? ¿Tendríamos preocupaciones de las enfermedades? 죽음에 대한 걱정을 하겠어요? ¿O tendríamos preocupaciones de la muerte? 아담이 범죄하자마자 모든 게 끊어진 거예요. Desde que Adán cometió el pecado, toda la relación se cortó. 고통이 시작됐고 Comenzó el sufrimiento. 영혼이 죽게 됐고 Murió el espíritu. 하나님과의 교류는 끊어진 거예요. Se cortó la relación con Dios. 여자는 해산하는 수고를 해야 하고 Y las mujeres tenían que sufrir al tener hijos. 남자는 땀을 흘려야 돼, 땀. Y los varones tenían que sudar tienen que sudar. para comer. 여러분 어때요? ¿Cómo le parece? 가족이 많으면 많을수록 가족을 책임져야 되는 게 남자의 위치예요. Cada vez que haya más familias, los varones tienen un cargo de cargar a toda su familia. 그게 범죄의 결과인 거예요. Eso es el resultado del pecado. 만약에 아담이 범죄하지 않았다면 Si Adán no hubiera pecado, 하나님처럼 se habría convertido como Dios. 아담이 930산 산 거 아시죠? Todos conocen, ¿no? Que Adán vivió como unos 930 años. 범죄로 그만큼 산 거예요. Por el pecado vivió solamente hasta 만약에 esa edad. 범죄하지 않았다면 Si no hubiera pecado, 하나님처럼 살지 않았겠어요? ¿no habría vivido como Dios? 예. 그 범죄가 끊어진 거예요. Pero esa relación se cortó. 예. 그 끊어진 관계를 회복하기 위해서 예수님께서 오셨고 Y para recuperar esa relación, Jesús vino a este mundo. 예수님께서 피 흘려서 그 관계를 회복시켰습니다. Jesús murió y por su sangre recuperó esa relación. 그래서 우리에게 다시 영원한 생명을 주셨고 Y ahora nos dio una vida eterna 하나님처럼 되는 영원한 영광을 주신 거예요. y nos dio una gloria en que nos convertimos como Dios. 예, 그래서 우리에게 구원만 주시는 게 아닙니다. Dios no solamente nos dio la salvación, 주님이 우리에게 이 땅에서 사는 동안도 함께 하겠다고 약속해 주셨어요. sino mientras que vivamos en este mundo, Dios prometió estar junto a nosotros. 그래서 구원받고 나면 이제 하나님과의 주님과의 교제 생활이 시작이 되는 겁니다. Así que una vez que recibimos la salvación, desde ese día comienza la vida de una vida en comunión con Dios. 여러분 인간이 Los hombres 하나님과 con Dios, 교류하고 si tiene una comunión 교제한다는 것은 y tiene una relación con Dios, 최고의 복 아닙니까? ¿no sería la bendición más grande de este mundo? 고린도전서 한번 보겠습니다. Vamos a ver Primera de Corintios. capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. 읽어주세요. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 예, 여기 말씀하고 있어요. Aquí dice, 예수님 안에서 거룩하여진 성도라고.
llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 자, 우리는 이제 예수님 안에서 거룩한 성도가 되었습니다. Nosotros ahora nos convertimos en santos por el nombre de Jesús. 그 성도들은 주님과 교제할 수 있는 특권을 주신 거예요. A los santos Dios dio una gloria de poder comunicar con Dios. 8절 9절입니다. 8절. Versículo 8 y 9. 8, 9, leamos juntos. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 하나님 우리를 부르시고 구원해 주셨어요. Dios nos llamó y nos salvó. 그리고 이 교제하는 거, Y esta comunión, 이게 아름답고 esto es hermoso. 기쁨인 거예요. Y esto es un gozo. 그리고 주님 나라에 데려가서 영원한 교제를 나누기를 원하십니다. Y cuando vayamos hacia el cielo, Dios quiere tener una comunión eterna con nosotros. 하나님처럼 되고 Nos convertimos como Dios. 완전한 지식과 Y tenemos una sabiduría completa, conocimientos completos. 완전한 주님의 몸처럼 변화되고 Y nuestros cuerpos también se transforman santos. 그걸 주님이 우리에게 주시는 거예요. Dios nos da todas esas cosas. 그러니 우리가 하나님과 교제하는 게 얼마나 이 아름답습니까? ¿Qué tan hermoso sería tener una comunión con Dios? 그러나 우리가 하나님과의 거룩한 교제를 잊어버린다면 이 세상의 죄 속에 죄의 쾌락으로 빠져들게 말 겁니다. Pero si se corta esa comunión, nuestras vidas se caerían en pecados, 꼭 누가복음 16장의 탕자처럼. como el hijo pródigo que sale en San Lucas. 이 탕자는 그 아버지의 재산을 계속 요구해서 결국 재산을 받아냈습니다. Ese hijo pródigo cada vez pedía las herencias de su padre. 그리고 그 재산을 받자마자 멀리 떠나서 그 재산을 허황방탕 탕진합니다. Pero cuando recibió las herencias, se escapó, se huyó hacia unas tierras lejanas y vivía perdidamente, usando y gastando toda la herencia. 탕자가 아버지를 떠날 때 잠시는 쾌락입니다. 쾌락. 잠시의 기쁨이에요. Cuando el hijo huyó de su padre, por un rato, por un momento, tenía diversidades. 그 잠시 그 쾌락을 위해서 그 아버지의 그 재산을 뺏은 거예요. Por tener esas diversidades momentáneas, huyó de su padre, robando el dinero de su padre. 그 dinero 가지고 기쁨 가운데 즐거움 속에 살 수 있어요? Pero con ese dinero podría vivir en medio de la felicidad. 세상의 쾌락을 위해서 사용된 딜은요 빨리 없어집니다. 소멸돼요. Todo el dinero que se usa en diversidades se gasta rápido. 그 부모와 함께 있을 때 누리는 그 축복을 잠시 쾌락을 위해서 떠난 거예요. Todas las bendiciones que tenía al vivir con su padre lo hizo perder por vivir en medio de sus diversidades. 여러분 잘 됐어요? Y al final resultó bien. 누가복음 15장에 보면 탕자가 잘 됐습니까? Si vemos en San Lucas, en capítulo 15, ¿resultó bien? 금방 탕진해서 고통과 배고픔 그리고 심지어는 흉년까지 들었어요. Gastó rápidamente, desperdició rápidamente toda la herencia de su padre. 기근이 찾아왔죠. Vino hambre en esa tierra. 직장도 없죠. No tenía trabajos. 여러분 잠시 돈 가지고 났을 때 잠시 쾌락으로 즐겼죠. Cuando huyó con el dinero de su padre, con la herencia de su padre, por unos momentos, por unos días tenía diversidades, 다 잃어버렸어요. pero lo perdió todo. 그리고 돼지 치는 일을 하면서 돼지 열매를 먹고 아버지를 생각한 거예요. Y trabajaba cuidando a los cerdos. Y cuidando a los cerdos pensaba en su padre. 내 아버지 집의 종은 나보다 더 잘 살고 더 잘 먹고 있을 텐데. Y pensaba,
hasta los siervos de la casa de mi padre comen mejor que yo y viven mejor que yo. 생각했죠. Pensaba, 예? 아버지와 함께 교제할 때가 그때가 행복했는데 estaba feliz al momento de vivir con mi padre. 잠시 쾌락을 위해서 Por unas diversidades cortas, 아버지의 관계를 끊어버린 거예요. cortó la relación con su padre 예? 그리고 나서 많은 고통 속에 사는 거예요. y después vivió en aflicciones. 꼭 인간의 모습입니다. 죄를 짓고 하나님을 떠난 인간의 모습이에요. Eso es la imagen de los hombres. Eso es la imagen de los hombres que cortaron la relación con Dios y vivían alejados de Dios. 죄가 하나님과 우리 사이를 끊어버린 거예요. El pecado cortó la relación de Dios y toda la humanidad. 예. 자, 그 탕자 아버지는 자식이 물론 죄를 졌지만 기다립니다. Y el padre del hijo pródigo, aunque su hijo había cometido un gran error, lo esperaba a su hijo. 돌아오기를 기다리고 있는 거예요. Esperaba que su hijo vuelva a casa. 문 열어놓고 Todos los días esperaba. 자식이 돌아와서 부모와 자식 간에 친밀한 교제하기를 원합니다. Y el padre deseaba que el hijo vuelva hacia su casa y vuelva a tener una relación. 탕자는 Pero el hijo pródigo 부모의 재산을 취해서 떠나서 부모에게 고통을 주고 죄를 끼쳤지만 huyó agarrando la herencia de su padre y dio una gran tristeza y dolor hacia el corazón de su padre. 여러분 계속 그 길을 가야 될까요? Pero el hijo tendría que seguir yendo por el mismo camino 아니면 돌아와야 될까요? o tendría que volver. 어떤 게 더 큰 죄일까요? ¿Qué pecado sería más grande? 죄 지은 게 큰가요? 돌아가지 않는 죄가 클까요? ¿Será más grande el pecado de haber huido con la herencia de su padre o será más grande el pecado de no volver a su padre? ¿Cuál es más gran pecado? Cometió pecado, no vuelva a su padre. ¿Cuál es más pecado? No volver. 왜? ¿Por qué? 주님은 다 용서했거든요. Porque el Señor lo perdonó todo 기다리고 있거든요. y lo está esperando 교제하기를 원해요, 교제. y quiere tener una comunión. 그래서 우리는 구원받는 것이 하나님께 돌아가는 거고 Así que recibir la salvación es volver a Dios. 교제하기를 원하셔요, 주님. Ahora Dios quiere tener una relación, una comunión con nosotros. 우리는 주님과 교제를 해야 합니다. Tenemos que tener una comunión con Dios. Primera de, vamos a buscar. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído. 조금 천천히 참고. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Toreamos juntos. Lo Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 여기도 말씀하고 있죠. Aquí también dice, 하나님과의 사귐인 거예요, 사귐. comunión con el Padre. 주님과의 사귐이 바로 교제입니다, 교제. La comunión con el Padre es la comunión. 더 성경을 알아가고, Porque cada vez conocemos más 더 de Dios. 주님을 배우고, Cada vez aprendemos más de nuestro Padre. 더 주님을 닮아가고, Cada vez más nos parecemos hacia Dios. 더 주님과 교제하는 거예요. Y cada vez más tenemos comuniones con el Señor. 여러분 주님과 교제하고 계십니까? Ahora tienen una comunión con el Señor. 어떻게 교제하십니까? ¿Cómo lo están haciendo? 예수님은 구원자이지만 또 임마누엘의 하나님이십니다. Jesús es Salvador, pero también es Dios de Immanuel. 우리에게 구원만 주시는 게 아니라 우리와 함께 동행하시기를 원해요. No solamente nos da la salvación, sino quiere acompañarnos. 우린 두 가지 사실을 알아야 됩니다. Tenemos que conocer dos cosas. 나를 구원해 주신 그 주님은 나와 함께 교제하기를 원하시는 거예요. El Señor que me salvó, ese mismo Señor quiere tener una comunión con nosotros. 그래서 예수님의 이름은 살바도로, 이 임마누엘입니다. Por eso, el nombre de Jesús
tiene el significado de Salvador y Immanuel. 임마누엘. 우리는 구원만 붙잡지 임마누엘의 하나님을 잊고 삽니다. Nosotros solamente agarramos la salvación, pero muchas veces vivimos olvidándonos del Señor que es Immanuel. 그래서 구원받으면 성령이 내 안에 들어오는 거예요. Una vez que recibimos la salvación, el Espíritu Santo entra en nosotros 그리고 나와 교제하기를 원하셔요. y quiere tener una comunión, 나와 동행하기를 원하시고 quiere acompañarme. 구약의 많은 그리스도인들이 하나님과 교제하고 동행했어요. Todos los antepasados, muchos antepasados de la fe, tuvieron una comunión con el Señor. 에녹은 하나님과 300년 동안 동행하고 교제했습니다. Enoc tuvo una comunión durante 300 años. 내 안에 주님이 거하고 나와 주님과 늘 교제하는 거예요. El Señor siempre está en nosotros y siempre vivimos con el Señor. 그리고 하나님께서 홍수 전에 에녹을 데려가셨어요. Enoc, y como de la misma forma, Enoc acompañó a Dios durante 300 años y justo antes de que haya el diluvio, Dios llevó a Enoc. 300년 동안 하나님과 교제하고 동행하는 거예요. Durante 300 años, Enoc tuvo una comunión con Dios y él lo acompañó durante 300 años. 300년 동안 어려운 일도 있을 수 있고 또 질병도 있을 수 있고 많은 문제도 있을 수 있어요. Durante 300 años podría haber dificultades y podría haber aflicciones, 그런데 늘 하나님과 동행했던 거예요. pero siempre Dios lo acompañaba. 늘 교제하고 살았던 거예요. Siempre tenía una comunión. 노아도 그랬고 Noé también, 아브라함도 그렇고 Abraham también, 이삭도 그렇고 Isaac también, 야곱도 그렇고 Jacob también. 지금도 많은 그리스도인들이 하나님과 교제하고 동행하고 살아요. Hasta ahora, también muchos cristianos viven acompañados con Dios. 하나님 교제하기를 원하셔요. Dios quiere tener una comunión. 구원하신 목적은 우리와 교제하고 예수님처럼 변화돼서 이제 영원한 곳으로 데려가는 게 하나님의 구원하신 목적입니다. La razón en que Dios nos salvó es para acompañarnos, para tener una comunión con nosotros, para cambiarnos cada vez más hacia Jesús y al final llevarnos al cielo. Mateo, vamos a buscar capítulo 22. Versículo 32. Leamos juntos. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. 자, 아브라함과 함께 동행하셨고 Dios acompañó con Abraham, 이삭과 동행했고 acompañó con Isaac 나와 함께 동행하시는 거예요. y ahora me acompaña. 주님이 나와 함께 교제하기를 원하셔요. Dios quiere tener una comunión conmigo. 점점점 주님을 알아가고 Cada vez conocemos más al Señor. 점점점 세워지고 Cada vez nos levantamos 점점점 주의 일꾼이 되는 거예요. 주님처럼 되는 거예요. y cada vez nos volvemos obreros de Dios. 교제를 알아갑니다. Cada vez conocemos la 하나님이 comunión. 일꾼들을 부를 때는 늘 그들과 같이 교류하고 동행했어요. Cuando Dios llamaba a sus obreros, siempre los acompañaba 교제했습니다. y tenía una comunión. 그래서 모세를 택하고 모세에게 하나님 말씀을 주시고 모세와 교제하는 거예요. Entonces Dios escogió a Moisés y dio palabras a Moisés y después tuvo una comunión con 모세가 Moisés. 죽고 Cuando murió Moisés, 여호수아를 세웠습니다. después levantó a Josué. 여호수아를 세우시면 여호수아하고 하나님이 교제하기를 원하셔요. Dios levantó a Josué y de misma forma quería tener una comunión con Josué. 내가 너와 함께 하겠다. Yo estaré contigo. 너가 어디로 가든지 En cualquier lugar donde vayas, 두려워하지 말고 no temas. 담대해라. Y estad firme. 그리고 가나안 땅을 내가 정복해 주겠다. De esa forma te haré conquistar la tierra de Canaán. 하나님이 여호수아에게 나타나시고 여호수아와 함께 하셨어요. 동행하셨어요. Dios se mostró en Josué, enfrente a Josué y acompañó a Josué. 여호수아는 Josué
하나님의 말씀에 좌로나 우로나 치지 않고 말씀을 근거해서 쫓아가는 거예요. Sin irse, sin acostarse hacia la derecha o izquierda, iba rectamente hacia el Señor. Josué, vamos a buscar Josué. Capítulo 1. Josué capítulo 1, 5. 읽어주세요. dice: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. 하나님께서 여호수아에게 말씀하죠. Dios habló a Josué: 내가 모세와 함께 있었던 것처럼 너와 함께 있을 것이다. Como estuve junto a Moisés, estaré contigo. 예? 평생에 너와 함께 할 것이다. Durante toda la vida estaré contigo. 그리고 가나안 땅을 줄 테니 두려워 말고 담대해라. Y te daré la tierra de Canaán, así que sé valiente y sé firme. 그러면 여호수아는 Entonces Josué 하나님과 교제만 잘 하고 나가면 되는 거예요. solamente tenían que hacer bien la comunión con Dios. 예? 7, 8. Versículos 7 y 8 dice: Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 그럼 여호수아가 해야 될 게 뭐예요? ¿Qué tiene que hacer Josué? 말씀을 새기고 말씀을 가지고 늘 묵상하고 말씀을 벗삼아 사는 거예요. Cada día tiene que meditar la palabra y cada día tiene que vivir con la palabra. 우리 시대 하나님 우리에게 성경을 주셨어요. En nuestros tiempos, Dios nos dio la Biblia. 언제든지 En cualquier momento, 어디서든지 en cualquier lugar, 하나님과 교류하고 교통할 수 있어요. podemos tener una comunión con Dios 바로 성경을 통해서. por medio de la Biblia. 그래서 성경을 읽고 Por eso, leyendo la Biblia, 성경을 배우고 aprendiendo la Biblia 그 속의 교훈과 y meditando los contenidos de la Biblia 하나님의 뜻과 y aprendiendo las lecciones y la voluntad de Dios 하나님이 우리에게 주시거나 많은 은혜들 y todas las gracias que nos da Dios. 믿음에 승리하는 삶, Una vida victoriosa, 많은 지혜들 todas las sabidurías. 그것을 우리는 성경을 통해서 발견할 수 있는 거예요. Por medio de la Biblia podemos encontrar. 그래서 우리는 말씀을 통해서 하나님과 교류하고 교통하고 교제할 수 있는 겁니다. Por medio de la palabra podemos tener una comunión con Dios. 그러나 말씀을 읽고 배우지 않으면 하나님과 교제할 수 없어요. Pero si no aprendemos la palabra, si no tenemos una comunión con Dios, no podemos vivir por el Señor. 하나님 우리하고 대화하기를 원하셔요. Dios quiere conversar con nosotros. 어떻게 대화하고 Pero ¿cómo conversaría? 어떻게 교제하겠냐 ¿Y 이거예요. cómo tendría comuniones? 구약에 많은 사건들이 있고 Hay muchos acontecimientos en el Antiguo Testamento 많은 죄가 있고 y había muchos pecados. 하나님을 의지하지 않고 세상 죄와 환경을 위해서 살아가는 사람도 있습니다. Y también hay muchas personas quienes viven alejados de Dios. 그들은 어떻게 승리하는 삶을 살았을까? Pero ¿cómo podrían haber vivido una vida victoriosa? 하나님은 어떤 도움으로 그들을 건졌을까? ¿Qué ayuda habrá dado Dios para que se levanten? 하나님이 그들과 어떻게 교제하고 살았을까? ¿Cómo habrá vivido Dios? ¿Cómo habrá vivido una vida en comunión? 우리는 성경을 통해서 그걸 알아가는 거예요. Por medio de la Biblia aprendemos todo esto. 다윗이 하나님을 섬겼습니다.
David servía a Dios. 다윗은 늘 말씀을 묵상하고 말씀을 새기고 살아갔어요. David siempre vivía cerca de la Biblia y cerca de la palabra y cerca de Dios. 그래서 하나님이 다윗 생애 속에서 나타나 주셨고 Por eso Dios se mostró en medio de la vida de David. 다윗은 항상 전쟁 속에나 무슨 일이 있든지 하나님께 물었어요. Y en cada cosa que había, aún estando en la guerra o aún estando en medio de su vida, preguntaba a Dios. 그러면 하나님이 거기에 대한 응답을 주셨어요. Entonces Dios le respondía. 그러면 늘 교제하는 거예요. Siempre tenía comuniones. 하나님 이번 전쟁을 나갈까요? Dios, ¿saldré a la guerra? 주님이 말씀합니다. El Señor le hablaba. 가라. Sí, ve a la guerra. 이번 전쟁 어떻게 할까요? Señor, ¿cómo haré con esta guerra? 기다려. Dios le decía, espera. 뽕나무 뿌리가 나무가 흔들리면 돌아서 전쟁해. Una vez que se muevan, sacudan las hojas, comienza la guerra. 예, 그렇게 하나님이 아주 자세하게 대화하고 교제하고 많은 믿음의 선진들과 함께했던 거예요. Y de la misma forma, Dios hablaba detalladamente y tenía comuniones con los antepasados de la fe. 그러나 죄가 들어오고 Pero cuando hay pecados, 세상이 들어오고 cuando entra el mundo 육체 전기 들어오면 하나님과 교제가 단절이 됐어요. y cuando entra la carne, cuando entra el cuerpo, se corta la relación. 하나님께 부르짖어도 하나님의 응답이 없습니다. Aunque hablemos a Dios, Dios no nos contesta. 하나님 우리가 교제하기를 원하셔요. Dios quiere hablar con nosotros. 예, 우리는 언제 Quiere tener comuniones con nosotros. 성경을 읽으면서 ¿Cuándo? Cuando leemos la Biblia. 하나님을 느끼고 Y leyendo la Biblia sentimos al Señor. 그 말씀을 통해서 Y por medio de esa palabra 나에게 대화하시는 것을 언제 느끼고 사냐 이거예요. podemos sentir lo que Dios nos habla. 예, 주님은 구원만 주시는 게 아니라 나와 교통하기를 원하는 거예요. Dios no solamente nos da la salvación, sino quiere tener comunión conmigo. 하나님과 무슨 기도를 하냐 이거예요. ¿Qué oración está haciendo 여러분 무슨 hacia Dios? 기도합니까? ¿Qué oraciones están haciendo? 기도는 하나님과 대화예요, 대화. La oración es una conversación con Dios. 무엇을 위해서 기도하냐 이거예요. ¿Para qué están orando? 예? 그 기도 속에 주님이 나와 교류하는 거예요. En medio de esa oración, Dios tiene una comunión. 예? 하나님 우리의 작은 기도도 귀를 기울이신다고 되어 있어요. Hasta nuestras oraciones pequeñas, Dios lo escucha atentamente. 삶의 방향과 목적이 하나님 중심으로 돼야 되고 Nuestras vidas, el camino y la dirección de nuestra vida tiene que irse hacia el Señor. 예? 하나님이 우리에게 가르쳐주는 그 기도를 할 때 Y cuando oramos, damos esas oraciones que Jesús nos enseñó, 주님과 교류할 수 있어요. podemos tener una comunión con el 예? Señor. 우리를 구원하신 목적은 El propósito en que nos salvó 영원한 나라의 영원한 영광과 기쁨을 위해서 우리를 구원하셨어요. nos salvó para una gloria eterna. 예? 그런데 이 땅의 것만 추구하고 산다면 Pero si solamente viviéramos por las cosas de la tierra, 하나님과 교류하고 교제할 수 있어요? ¿podríamos vivir una vida en comunión? 우리는 저 하늘 저 세계를 위해서 살아가는 사람인데 Nosotros somos quienes vivimos para el mundo eterno. 이 땅의 것을 위해서 산다면 Pero si viviéramos para las cosas de esta tierra, 하나님과 교류가 잘 될까요? ¿podríamos conversar bien con Dios? 불가능하죠. No, es imposible. 그러나 우리가 구원을 받고 Pero una vez que recibamos la salvación, 잠시 후에 만날 주님을 위해서 저 하늘을 위해서 살아가고 그걸 위해서 기도하고 산다면 늘 하나님과 교제할 수 있는 거예요. y si vivimos para las cosas del cielo, para las cosas eternas, y si vivimos con oraciones, podemos vivir teniendo comuniones con el Señor. 가난해도 Aunque seamos pobres 병중에도 o aunque estemos enfermos 어떤 위치에 있으든 하나님과 교류가 되는 거예요. o en cualquier cosa que nos pase, podemos tener comunión con Dios. 그래서 하나님 우리의 작은 기도도 응답해 주십니다. Por eso Dios responde hasta nuestras oraciones más pequeñas. 요즘에 저는 밥 먹을 때도 이게 감사하더라고요. Por eso, en estos días yo hasta cuando como la comida, tengo muchas gracias a Dios.
이 음식을 놓고 기도를 하면요, 음식이 더 건강에 좋게끔 들어오는 것 같아. Pero una vez que ore antes de comer, creo que yo siento como que la comida me hace más sano, me da más fuerza. 세상 이 꽃들도 막 그 헤비메탈 같은 거 들으면요, 이 꽃이 파괴가 된다고 그러잖아요. Porque también hay un dicho que si decimos palabras malas hacia las flores, la flor se cae, 세 로또. se rompe. 그런데 플로레스에 좋은 말을 해주고 또 좋은 거를 정성을 들으면 이 플로레스도 좋게 자란다는 거예요. Pero si le decimos palabras buenas hacia la flor, las flores también se crecen. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también, 좋은 생각을 가지고 teniendo pensamientos buenos, 주님과 늘 교류하면서 교제한다면 y si vivimos teniendo una comunión con el Señor, 하나님이 나의 삶 속에 응답해 주지 않겠냐 이거예요. Dios no respondería en medio de mi vida. 왜 여러분 가족이라는 게 있을까요? ¿Por qué tienen familia? 남편과 아내가 대화를 해야 되고 El esposo y la esposa tienen que hablar. 부모와 자식 간의 대화를 해야 되고 Y debe haber una conversación entre el padre y el hijo. 하나님도 우리와 대화하기를 원하셔요. Y Dios también quiere conversar con nosotros. 근데 대화를 안 해. Pero si no nos conversamos, 그냥 눈만 뜨고 또 저녁에 잠만 자고 또 나가고 solamente abrimos nuestros ojos, andamos por afuera y cerramos nuestros ojos al dormir, 문제 있죠. eso habría problema. 남편과 아내는 대화해야 되고 La esposa y el esposo tienen que conversar. 자식과 부모는 대화해야 되고 El hijo, el padre y el hijo tienen que conversar. 또 형제지간에는 같이 대화를 해야 돼요. Y entre hermanos también debe haber una conversación. 우리는 왜 주님과 대화를 하지 않냐 이거예요. ¿Por qué no nos conversamos con el Señor? 그 시간이 오래 지나도 대화하지 않습니다. Aunque pase muchos tiempos, no nos conversamos con el Señor. 주님 우리를 구원하신 목적은 교제하기 위해서예요. 교제. La razón, el propósito en que Dios nos salvó es para tener una comunión. 언제 우리가 교제를 시작할까요? ¿Cuándo vamos a comenzar la comunión? 언제 우리가 말씀을 듣고 말씀을 이해하고 말씀을 읽고 그 말씀을 가지고 하나님과 대화를 나누냐 이거예요. ¿Cuándo vamos a escuchar la palabra? ¿Y cuándo vamos a meditar esa palabra? ¿Y cuándo vamos a leer la palabra? ¿Y cuándo vamos a tener una comunión con Dios? 불행하게도 아직 성경을 읽는 것이 안 되는 사람이 꽤 있다는 거예요. Tristemente, hay muchas personas que todavía no leen la Biblia. 불행하게도 아직도 기도를 주님과 하지 못하는 사람들이 많이 있다는 거예요. Tristemente, hay muchas personas que no oran hacia Dios. 그것이 교제가 안 된다면 어떻게 하나님과 나와의 교제가 안 되는데 어떻게 형제 자매들과 교제가 되겠어요? Pero si no hacen eso, no podrían tener una comunión con el Señor. Y si no tienen una comunión con el Señor, ¿cómo podría tener comuniones con los hermanos? 하나님은 우리가 교제하기를 원하셔요. Dios quiere tener una comunión con 나와 nosotros. 동행하시고 나와 함께하기를 원하십니다. Quiere acompañarnos y quiere estar junto a nosotros. 어디를 가든지 En cualquier lugar donde vayamos, 어떤 곳에 있든지 en cualquier lugar donde estemos, 바빠도 aunque estemos ocupados, 하나님과 대화하고 교제할 수 있어요. podemos conversar con Dios. 그것이 먼저 이루어져야 돼요. Primeramente, tenemos que hacer eso. 성경을 읽어야 되고 Tenemos que leer la Biblia. 배워야 되고 Tenemos que aprender la Biblia. 그리고 그것을 가슴에 새겨야 돼요. Y tenemos que guardar en nuestro corazón. 그걸 가지고 기도해야 되고 Y tenemos que orar. 하나님의 뜻에 위해서 살아야 돼요. Y tenemos que vivir según la voluntad de Dios. 그 기도하는 모든 것들은 하나님 다 이루어 주셔요. Y todo lo que oremos para esa voluntad, Dios escucha. 내가 주님을 위해서 살고 싶은데 Si quiero vivir para el Señor, 주님이 나를 안 도와주실 거예요? Dios no nos ayudaría? 주님이 나를 안 보호해 주실까요? Dios no nos protegería? ¿Dónde está, Señor? 내 속에 있는데 Está en mí, está en mi corazón. 어디에서 주님을 찾냐 이거예요. ¿En dónde están buscando a Dios?
자기만의 우상의 주님을 찾을 거냐 이거예요. ¿Seguirán buscando a Dios de sus ídolos? 하나님 우리에게 많은 걸 주셨는데 Dios nos dio muchas cosas. 무엇을 찾냐 이거예요. 무엇을. ¿Qué es lo que están buscando? 구원도 주셨고, Nos dio la salvación, 예? 하나님이 동행하시다 약속도 주셨고, nos dio la promesa de acompañarnos. 예? 잠시 후에 또 영원한 세계로 영광을 주시겠다고 약속해 주셨는데 Y nos prometió darnos cosas eternas. 무엇을 우리는 기대고 사냐 이거예요. 무엇을 바라보고. ¿Con qué estamos viviendo? ¿Para qué estamos viviendo? 하나님이 나와 교제하기 원하셔요. Dios quiere tener una comunión. 예. 그 교제가 시작돼야 돼요. Tiene que comenzar esa comunión. 예. 그리고 형제 자매들과의 교제가 시작이 되는 겁니다. Y después se comienza la comunión con los hermanos. 여러분 가정이라는 걸 하나님 주셨어요. 우리에게. Dios nos dio la familia. 예. 신앙생활도 마찬가지입니다. La vida cristiana también. 혼자 할 수 없어요. No podemos hacer 예. solos. 주님과 교제도 해야 되고, Tenemos que vivir, tenemos que tener una comunión con el Señor. 예. 또 옆으로는 Y hacia alrededor, 형제 자매들과 교제가 이루어져야 돼요. tiene que formarse una comunión con los hermanos. 예? 왜? ¿Por qué? 같이 영원히 살 사람들인 거예요. Porque son personas quienes vamos a vivir eternamente. 여러분 우리 가족들 몇 년 살까 이 땅에서? Nuestras familias, ¿cuántos años vivirá en esta tierra? Mi familia, mi pariente, ¿cuánto tiempo acá? ¿Eh? 70, 80, ¿no? Hermano, ¿cuánto tiempo para vivir? eternamente. 그 싫어도 우리는 여기서 관계를 잘 맺어야 되는 거예요. Entonces, aunque no deseemos, tenemos que formar bien esa relación, esa comunión con los hermanos. 네. 왜? ¿Por qué? 영원히 살아야 되는데? Porque tenemos que vivir eternamente. 아이, 나 보기 싫어. Yo no quiero ver a ese hermano. 아이, no quiere, no quiere. 야, 그래도 영원히 살게끔 하나님이 만들어 놨어요. Aún así, Dios hizo para que vivamos eternamente. 네? 그래서 이 땅에서 옆으로 형제 자매들과 교제케 하나님이 허락하신 거예요. Por eso Dios formó esa relación para que vivamos con los hermanos. 가장 아름다운 게 성도들의 교제라고 성경에 말씀하고 있습니다. En la Biblia dice que lo más hermoso es la comunión entre los hermanos. 부모는 자녀들에게 교육하죠. Los padres educan a sus hijos. 잘 형제지간에 잘 지내야 부모가 기뻐요. Los hermanos tienen que vivir bien entre los hermanos para que los padres se alegren. 그래서 그 자녀들은 서로 교류하는 거예요. 교제하는 거예요. Por eso entre los hermanos forman una comunión. 자라온 환경도 다르고 배운 것도 다르고 가진 것도 다르고 모든 게 다릅니다. Todo es diferente. La forma en vivir, la forma en que creció, la forma en que viven es diferente. 심지어는 얼굴도 피부색도 나라도 달라요. Hasta el color de la piel, hasta la nacionalidad, todo es diferente. 그러나 같은 게 있죠. Pero hay una cosa 뭐가 en similar. 같을까요? ¿Qué tenemos? 아버지가 같아요. Tenemos el mismo Padre, 성령이 같고 tenemos el mismo Espíritu, 소망이 같고 tenemos la misma esperanza. 같이 영원히 살아야 될 영원한 천국이 같은 거예요. 같은 이 집안이에요. 같은 집안. Somos de la misma familia. 우리는 이제 혼자가 아닙니다. Ya no somos solos, 하나님의 자녀 권속이라고 돼 있어요. sino somos los hijos de Dios. 그래서 성도 간의 교제가 해야 되는 거예요. Por eso tenemos que formar una relación, una comunión con los hermanos. Efesios, vamos a buscar. Capítulo 2. Versículo 19. Leamos juntos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. miembro de familia de Dios. 육신의 가족도 중요하지만
믿음의 가족은 더 중요합니다. Es muy importante la familia de esta tierra, pero también es más importante la familia eterna. 그래서 교제가 뭐냐 이거예요. ¿Qué es la comunión? 구원받은 그리스도인들이 믿음의 가정의 형제 자매들이 함께 교제하는 거예요. Es tener una relación con los hermanos santos. 주님과 함께입니다. 주님과. Es con el Señor. 중심은 주님이에요. 중심. En medio está el Señor. 구원받은 사람들은 어떤 인간적인 모임이 아닙니다. La comunión entre los hermanos no es una comunión del mundo. 목적이 있는 그리고 주님이 중심이 되는 그런 교제고 모임인 거예요. Sino es una comunión con propósito y es una comunión donde el Señor permanece. 그거를 잊으면 안 됩니다. No tenemos que olvidarnos. 싫어도 교제해야 돼요. Aunque no lo deseemos, tenemos que hacer. Primera de Juan, vamos a buscar. Primera de Juan. Capítulo 1, versículo 3. Dice, lo que hemos visto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 예수 그리스도와 함께하는 교제입니다. Es una comunión con Jesucristo. 가족끼리도 아니고, No es una comunión con familia. 친구끼리도 아니고, No es una comunión de amigos. 예수님의 피로 구원받은 한 피바다 한 이른 형제 자매들입니다. Sino es una comunión con Jesucristo. 환경도 다르고 신분도 다르고 나이도 다릅니다. Nuestros ambientes es diferente, nuestras edades son diferentes y nuestras nacionalidades son diferentes. 그러나 하나라는 거예요. Pero somos uno. 그래서 구원받고 나서 이제 교회 안에서 교제 안에서 형제 자매들과 하나하나 배워가는 거예요. Así que por eso, después de ser salvos, cada vez aprendemos más sobre la comunión 뭘 배울까요? entre los hermanos. ¿Qué es lo que aprendemos? 예수님이 죽으시기 전날에 제자들의 발을 씻겨줬어요. Un día antes de ser crucificado, Jesús lavó los pies de sus discípulos 그리고 말씀합니다. y después dijo, 내가 너희를 사랑하는 것 같이 너희도 서로 사랑하라. como yo os he amado, vosotros también améis unos a otros. 사랑을 말씀해 주신 거예요. Dios habló sobre el amor. Vamos a buscar San Juan capítulo 13. Versículos 34, 35. Leamos juntos. Un mandamiento nuevo os digo, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 내가 너희를 사랑했다. Yo os he amado. 그 사랑은 육신적인 마테리얼 같은 사랑이 아니에요. Ese amor no es un amor de material o no es un amor carnal. 우리를 구원하기 위해서 예수님의 피가 흘리시고 그 죽음과 속죄 피의 사랑인 거예요. Sino para salvarnos Jesús derramó su sangre y por esa sangre formó ese amor. 이거보다 더 큰 사랑이 있어요? ¿Hay algún otro amor más grande que esto? 없어요. No hay. 누가 나를 위해서 죽어주고, ¿Quién moriría por mí? 누가 나를 위해서 희생해주고, ¿Quién se sacrificaría por mí? 누가 나를 위해서 이 자리에 오게 했냐 이거예요. ¿Quién me hizo venir 그게 진정한 사랑이에요, 사랑. hasta este lugar? Eso es 근데 el verdadero 많은 amor. 사람이 이 사랑을 오해합니다. Pero muchos
malinterpretan sobre este amor. 예, 사랑도 가짜가 있어요, 가짜. Porque en amor también hay falsos. 예? 부부간의 사랑은 거기에는 의무와 책임과 여러 가지 많은 요소들이 있어요. En el amor entre parejas, entre esposo y la esposa, hay cargos y hay deberes. 예? 그러나 이 세상 쾌락은 어때요? Pero ¿cómo son las diversidades del mundo? 예? 그게 사랑일까요? ¿Eso será el amor? Otro mujeres buscando este amor o pecado. pecado. 거기에는 어떤 책임도 없어요. No hay ningún cargo ¿Eh? en ese amor. 거기에는 잠시예요. 쾌락. Solamente hay diversidades. 근데 그것을 사랑이라고 착각하는 사람이 있는 거예요. Pero hay muchos que malinterpretan. 그런데 그것이 나중에는 많은 문제가 되고 많은 고통이 된다는 걸 몰라요. Y no saben que eso trae muchas aflicciones y sufrimiento. 주님이 주신 사랑은 거기에는 희생과 죽음과 속죄가 있는 거예요. Pero en el amor que Dios dio hay perdón y arrepentimiento. 그 사랑을 우리에게 준 거예요. Dios nos dio ese amor. 우리도 그 사랑을 서로 나누는 거예요. Y cada vez compartimos ese amor. 많은 사람이 오해할 수도 있어요. Muchos podrían 아, malinterpretar. 여기 교회는 뭐 사랑이 없어. Porque dicen, en esta iglesia no hay amor. No hay amor. No puede compartir allá afuera mucho ya. Pobreza. ¿Qué haciendo? Sin amor. Ya, sin amor puede salvarlo. Imposible. 사랑에 대해서 오해하고 있는 거예요. Muchos malinterpretan sobre el amor. 예? 부모가 자식을 사랑하잖아요. Los padres aman a su hijo. 예? 자식에 대한 애정이 있고 Tienen el amor hacia el hijo. 그 자식이 자라기까지 많은 고생을 해요. Y hasta que los hijos crezcan, dan muchos sacrificios. 근데 자식이 말을 안 들어. Pero si los hijos no obedecen, 어? 그럼 어떻게 해야 돼 부모가? ¿qué tienen que hacer los padres? 자꾸 죄 가운데 옆으로 나가. Si cada vez está en medio del pecado. 근데 부모가 아무 말도 안 해요. Pero si los padres no le dicen nada a su hijo, 그 사랑이에요? ¿eso es amor? Hijo mal hecho, ¿cómo hacemos? Cuida. Segundo, ¿qué cosa? ¿Por qué sigue mal? Tercero, ¿cómo hacemos? Trae. Chicote. 근데 알게 미라로. 야, 엘로 padre 말라. 야, 말라? chicote 말라? Con amor. Sin amor no chicotea nada. 그래서 성경에서요, 자식에게 아무것도 말하지 않는데 그게 다 고통이 돼갖고 돌아온 거예요. Por eso, una vez que no hablen nada a su hijo, todo eso vuelve en sufrimiento. 엘리는 자식을 아무 나쁜 짓을 해도 아무 말도 안 했어요. Elí no le decía nada a su hijo, aunque hacía cosas malas. 하나님의 예물을 드리기도 전에 지들이 취해가고 성전 안에서 간음죄를 짓고 그래도 얘기를 안 해요. Aunque lleven las ofrendas que iba a dar a Dios, o aunque cometían adulterios en medio del templo, no decía nada. ¿Es amor, padre? ¿Verdadero? 두 아들이 죽었어요. Sus dos hijos se murieron. 하나님 죽였어요. Dios 사랑이 lo- 아니에요, 사랑이. Eso no es amor. 잘못된 것을 가면 부모는 그를 교육해야 되고 얘기를 해야 되는 거예요. Cuando vean las cosas malas, los padres tienen que educar, tienen que hablar a su hijo. 부모는 자식을 고생해서 낳고 고생해서 키워주고 그리고 계속 거기에 대한 애정이 있는 거예요. Los padres tuvieron aflicciones al tener al hijo. Y 잠시, tuvieron aflicciones y sufrimientos al criar a su hijo. 잠시 매질을 한다고 해서 그걸 보고 저 부모는 잘못됐다 말할 수 없는 거예요. Y da todo su amor hacia el hijo, pero solamente por chicotear, por unos momentos, no le podría decir a ese padre que no tiene amor. 우리 주님은 우리를 사랑할 때 자기를 내어주고 죽기까지 사랑한 그 사랑인 거예요. Nuestro Señor
nos amó hasta su muerte. 우리도 그 사랑을 배워가는 거예요. Y nosotros también cada vez aprendemos sobre su amor. 그 사랑 속에는 Y en medio de ese amor 속죄가 들어있고 está el arrepentimiento, 희생이 들어있고 está el sacrificio. 그 사랑을 우리는 배우고 그 사랑을 나누는 거예요. Y cada vez aprendemos sobre ese amor y cada vez compartimos sobre ese amor. 육신적인 사랑보다 Más que el amor carnal, 십자가의 사랑을 우리는 배우는 거예요. tenemos que aprender sobre el amor de la cruz 그 사랑을 형제 자매들과 나누는 거예요. y compartimos ese amor con los hermanos. 중심이 예수님이 아니면 그 사랑은 거짓된 사랑인 거예요. Pero si en medio no está el Señor, ese amor es falso. 서로 돕고 서로 하는데 주님의 또 다른 영혼이 구원받는 일이 없어요. Nos ayudamos unos a otros, pero no hay ninguna alma que se reciba la salvación. Mentira o no? Mentira. 우리가 서로 사랑하고 서로 나누는 거는 또 다른 영혼이 구원받게 하는 거예요. Nosotros nos amamos unos a otros y ayudamos unos a otros para que otras almas reciban la salvación. 그래서 우리는 그 사랑을 배우는 거예요. Por eso aprendemos sobre su amor. 바로 십자가의 사랑인 거예요. Es el amor de la cruz. 그걸 뜨겁게 서로 사랑하는 거예요. Tenemos que amar fuertemente. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 22. Capítulo 1, 22. Leamos juntos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amaos uno a otros entrañablemente de corazón puro. 진정한 사랑입니다. 진정한 사랑. Es amor verdadero. 정말 형제 자매들이 신앙에 쓰고 La fe de los hermanos tiene que crecerse 주님의 일꾼이 되고 y tienen que convertirse en obreros de Dios. 이제 교회 안에서도 믿음이 좀 자란 사람도 있고 En la iglesia hay personas que tienen una fe crecida 또 연약한 지체도 있고 y también hay fe débil. 조금 더 이제 봉사할 수 있는 마음도 가진 지체도 있어요. Y también hay hermanos quienes tienen corazones para servir. 가족 안에서도 마찬가지입니다. En medio de la familia también. 이제 제법 자랐으면 어떻게 해요? Una vez que se crezcan, ¿qué tienen que hacer? Hay que limpiar tu habitación. Tú tienes que limpiar. Hay que hacer algo. ¿Sí o no? Ay, tú no nada, ya. ¿Cómo puede andar bien? 그 사랑은 자기 유익을 위한 사랑이 아닙니다. Ese amor no es un amor, sería un amor para sus beneficios. 인간적인 사랑이 아니에요. Pero el amor del Señor no es un amor de beneficios. No es un amor humano, 참 사랑은 거짓이 없고 sino el verdadero amor no hay mentiras. 십자가의 사랑입니다. Y es un amor de la cruz. 그 사랑을 배워가는 거예요. 배워가는 거예요. Y aprendemos sobre ese amor. 점점 자라게 되고 Cada vez nos vamos creciendo. 무엇을 요구하는 게 아니라 이제는 남에게 사랑을 베푸는 사람이 되는 거예요. Y ahora ya no pedimos más de otros, sino tenemos que dar a otros. 우리도 그 사랑을 베풀 수 있는 거예요. Nosotros también podemos dar ese mismo amor. 그 사랑을 먼저 받아야 되고 Pero primeramente tenemos que recibir ese amor. 그 사랑을 나누고 Y tenemos que compartir el amor. 그 사랑을 베풀고 Y tenemos que compartir ese amor. 그 사랑을 배우지 않으면 Si no aprendemos sobre ese amor, 어떻게 형제 자매들과 교제하겠어요? ¿cómo podríamos tener comuniones con los hermanos? Primera de Juan, vamos a buscar. Capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14.
또 leamos junto 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 그래서 형제 자매들 간에 교제하는 거예요. Por eso formamos comunión con los hermanos. 세상에 살면서 많은 일들이 많습니다. Viviendo en esta tierra tenemos muchas cosas. 그렇다고 가족끼리 대화 끊을 수 있어요? Pero aunque tengamos problemas, ¿podríamos cortar la relación con la familia? 못 끊는 경우도 있죠. Bueno, hay casos en que cortan la relación con su familia. 그러나 Pero 주님 안에서는 en medio del Señor 끊을 수 없어요. no se puede cortar esa relación. 왜? ¿Por qué? 보기 싫어도 우리는 봐야 돼. Porque aunque no lo deseemos, tenemos que ver. 왜 봐야 될까요? ¿Por qué tendríamos que ver? ¿Por qué? Después de su Señor segunda venida, 그러면 hay que mirar eternamente. Ay, yo no quiero, ay, yo no quiero. No viene. Ya después eternamente hay que mirar, ¿sí o no? 그래서 우리는 끊을 수 없는 거예요. Por eso no podemos cortar esta relación. Ay, yo no quiere. Tú, mi carácter es muy fuerte. choca. Yo no. 근데 él siempre vive vivir junto eternamente. 그래서 우리는 하나님 예수님의 피로 구원받은 사람은요, 주님 오실 때까지 이거 배워가는 거예요. Por eso, quienes fueron salvos con la sangre de Jesucristo, hasta que Jesús venga, tenemos que aprender esto. 16, 17 también. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 a 17. Dice: En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 예수님이 나를 위해서 목숨을 버려 주셨고, Jesús dejó su vida 우리는 그 사랑을 por mí. 알았어요. Y nosotros hemos conocido su amor. 자, 우리도 또 다른 영혼을 위해서 그런 희생하는 마음을 배워야 됩니다. Nosotros también tenemos que aprender sobre ese amor, ese sacrificio por Sí. otras almas. 어려울 때 서로 나누는 것도 배워야 돼요. También tenemos que aprender a compartir en dificultades. 그래서 항상 어려운 교회 안의 지체들을 기도하고 있어요. Por eso, siempre los hermanos están orando. 왜? ¿Por qué? 주님이 나누라고 했기 때문에. Porque Dios dijo que comparta que se ayuden unos a otros. 어떻게 도울까? ¿Cómo lo ayudaré? 한국의 속담이 그런 게 있습니다. En Corea hay un dicho así: 먹을 게 없어요. no hay comidas, 물고기를 갖다 주는 게 일이 아닌 거예요. pero mandarle un pez no es un trabajo, 물고기를 잡는 방법을 가르쳐 줘야 돼요. sino hay que enseñarle a cómo atrapar el pez 그래야 자기가 물고기를 잡아서 먹을 거 아니에요. para que él atrape los peces. 무슨 말인지 알게? ¿Más o menos se entiende? 이게 한국의 속담이에요. Esto es un dicho de Corea. 정말 도울 수 있는 게 뭐냐 이거예요. ¿Qué es la forma para ayudarle? 하나님 중심으로 살고, Es que viva para el Señor. 또 어떻게 하면 도와줄까? 어떻게 하면 세울까? 어떻게 하면 하나님의 사람으로 살까? ¿Cómo lo ayudaré? ¿Cómo lo levantaré? ¿Cómo lo transformaré en hombre de Dios? 그걸 우리는 기도하고 그걸 위해서 사는 거예요. Para eso tenemos que orar y para eso tenemos que vivir. 18절도 말씀하고 있죠. En versículo 18 también dice: Leamos juntos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. 행함과 진심으로 하자. Que lo hagamos de hecho y en verdad. 하나님 우리에게 주신 사랑이 있어요. Hay un amor
en que Dios nos dio. 예, 먼저는 십자가 안에서 Primeramente, dentro de la cruz. 그리고 서로 사랑을 나누고 Y tenemos que compartir el amor unos a otros. 서로 교제하는 거야, 교제. Y tenemos que compartir esa comunión. 예, 그 교제가 깨지면 안 돼요. No se tiene que partir la comunión. 왜 그것이 깨지냐 이거야. ¿Por qué se quiebra esa comunión? 예, 우리의 못난 자아가 성격이 Porque nuestras costumbres, nuestras características pecaminosas, 다 달라요. cada uno es diferente. 얼굴도 다르고 Tenemos diferentes rostros. 배운 것도 다르고 Tenemos diferentes aprendizajes. 가진 것도 다르고 Y tenemos diferentes cosas. 환경도 달라요. También tenemos diferentes ambientes. 그러나 Pero 같은 게 있잖아요. 같은 게. hay una cosa en similar. 뭐가 같아요? ¿Qué es lo que tenemos? 하나님이 아버지가 같은데 Tenemos el mismo Padre. 예? 성령이 같고 Tenemos el mismo Espíritu. 같은 소망인데 Y tenemos la misma esperanza. 예? 같이 교제해야 돼요. 교제. Tenemos que formar esta comunión. 교제. 교회 안에 미운 사람 있어요? ¿Tienen personas que odian en la iglesia? 그 영원히 산다는 거 잊지 마세요. No se olviden que van a vivir eternamente con ellos. 미워할 수 없어요. No lo podemos odiar. 영원히 살아야 되는데 어떻게 할 거예요? Tenemos que vivir eternamente. 그래서 초대교회 성도들은요, 딱 하나님 중심이 됐어요. Por eso los hermanos de la iglesia primitiva se formaron uno. 예, 딱 하나님이 중심이 돼서 제일 하나님이 원하는 일, 구원받는 일, 그것에 딱 중심이 된 거예요. Dejaron a Dios en medio y vivían formándose unos a otros, amándose a unos a otros. 그걸 위해서 함께 나누고 기도하고 그걸 위해서 모두가 한 마음이 된 거예요. Para eso compartían y oraban y formaban uno. 그래서 구원받은 사람이 계속 일어났어요. Y de esa forma cada vez había más personas quienes recibían la salvación. 가장 중요한 거는요, 영혼이 구원받아가는 거예요. Lo más importante es que las almas vayan recibiendo la salvación. 그것이 흐려지면 안 되는 거예요. No tenemos que perder ese objetivo. 어떤 한국의 형제가 가정이 거의 깨졌어요. Un hermano de Corea casi estuvo a punto de quebrar en su familia. 그래서 자매하고 자기 아들은 멀리 떨어진 데서 신앙생활하고. Su esposa y sus hijos estaban viviendo la vida cristiana en lugares lejos. 자기는 Y él 이제 점점 일감도 없어요. cada 일도 vez 없어. perdía trabajos. 그래갖고 늘 형제 자매들한테 손 내미는 거예요. Y siempre pedía ayuda a otros hermanos. 아니 왜 형제 자매들한테 손 내밀어? Pero ¿por qué pide ayuda a otros hermanos? 그리고 와서 이제 목사님 찾아왔어요. Y después buscó al pastor. Aquí no es amor, no es amor. Yo ahora está mal. ¿Por qué no me ayuda? No es amor, sin amor. 그래서 목사님이 들어봤어요. Por eso el pastor lo escuchó. 진짜 구원받았냐고. Preguntó, ¿verdaderamente fuiste salvo? 진짜 구원받았냐고. 답을 못해요. No podía responder. 진짜 하나님 앞에 올바로 한번 말씀 들어보자고. Y dijo que escuchara bien la palabra de Dios. 왜? ¿Por qué? 십자가의 사랑은 그런 사랑이 아닌 거예요. 육신적인. Porque el amor de la cruz no es un amor carnal. 마테리얼이 풍족하면 사랑하고 Si tiene muchos materiales, aman. 마테리얼 없으면 사랑이 없어질까요? Y si no tiene materiales, ¿perderá el amor? No. 건강하면 주님을 사랑하고 Si tiene salud, ama al Señor. 아프면 주님을 등질까요? Y si están enfermos, ¿pondrán la espalda al Señor? 죽음 앞에 있어도 Aunque esté enfrente a la muerte, 구원에 대해 감사는 잊어지지 않는 거예요. no se olvidan esa salvación. 말씀 들으시라고 다시. Por eso el pastor dijo que escuchen nuevamente el seminario. 자기는 하루하루 살아서 먹을 게 없어서 못 듣는데. Y decía que no podía escuchar porque tenía que trabajar. 그래서 아니 교회 오면 먹을 거 있지 않냐고. Por eso el pastor decía, si vienes a la iglesia, hay comida para comer.
그러면 좀 소브레 되면 내일 거 좀 싸가지고 가시라고. Y si sobra comida, llévalo a tu casa. 예? 그런데 말씀을 들었어요. Por eso el Señor escuchó la palabra 그리고 그 말씀이 하나하나 새겨졌어요. y guardó esa palabra, cada una de las palabras. 마지막 때 그분이 에네르히아 후보 데 에네르히아 도스트라에 노아이 디네르서 도스트라에 비타미나 파스토 주는 거예요. Y daba ese jugo a pastor, 감사하다고. diciendo, gracias, pastor. 왜 감사할까요? ¿Por qué daba gracias? ¿Por qué? Antes siempre negar algo, ¿por qué gracias? La salvación grande, eternidamente. Gracias, gracias. 예, 그렇습니다. Es así. 교제는 La comunión 복음 안에서 en medio del Evangelio, 그 십자가의 사랑을 가지고 con el amor de la cruz, 서로 나누고 compartimos 서로 교제하고 y tenemos comuniones 그 안에 수고를 배우고 y aprendemos a servir 사랑을 배우는 거예요. y aprendemos ese amor. 그러면 주님께서 나의 필요한 모든 걸 인도하셔요. Una vez así, Dios me guía con 왜? todo lo que necesite. ¿Por qué? 임마누엘의 하나님이시거든. Porque Dios es Dios de Immanuel. 임마누엘. 왜 임마누엘 하나님 우리는 잊고 사냐 이거예요. ¿Por qué siempre vivimos olvidando del Dios de Immanuel? 나와 함께 하시고 Dios está con nosotros. 어디를 가든지 En cualquier lugar a donde vayamos 어느 곳에 o 있든지 en cualquier lugar donde estemos, 주님이 나와 대화하기를 원하시는 거예요. Dios quiere conversar conmigo. 예? 우리 그지를 잊어서는 안 돼요. No tenemos que olvidarnos. 예? 왜 교제가 단절됩니까? ¿Por qué se corta la comunión? 그 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el problema? 우리는 하늘의 소망을 잃어버릴 때 교제가 끊어지는 거예요. Cuando nos olvidamos de la esperanza, se corta la relación. 구원을 받고 Tenemos que recibir la salvación. 하늘의 소망으로 살고 Y tenemos que vivir con esperanza hacia el cielo. 믿음을 걸어가는 거예요. Y cada vez tenemos que andar en la fe. 그러면 하나님은 늘 나와 함께하는 것을 느낄 수 있어요. Y cuando vivimos de esa forma, podemos sentir, podemos conocer que Dios está siempre con nosotros. 무엇을 위해서 사는지 삶의 방향과 목적이 생깁니다. Y podemos obtener un propósito en nuestras vidas. 그리고 점점점 세워가는 거예요. Y cada vez nos vamos levantando. 레반탄도. 포르탈레사. 그러면 이제 알겐 누에바 알마 또 꼴로까. 시오노. siempre débil no puede colocar. 그건 교제를 통해서 이루어져요. 교제. Eso se forma por medio de la comunión. 언제부터? ¿Desde cuándo? 구원받고 교제 생활은 시작되는 거예요. Desde que recibimos la salvación, se comienza la vida de la comunión. Último palabra. Filipenses, capítulo 1. Versículo 5, 6. Leamos juntos. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 구원받고 교제는 시작이 되는 거예요. Desde que recibimos la salvación, comienza la 언제까지? 주님 comunión. 오실 때까지. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue Dios. 여러분 교제를 알아야 돼요. 오늘 두 가지 말씀을 했습니다. Tenemos que conocer la comunión. Hoy hablamos dos cosas. 무슨 교제? ¿Comunión de qué? 하나님과 우리와의 교제. La comunión entre Dios 아리바, y 아바호. nosotros. 이 성경도 읽어야 되고 Tenemos que leer la Biblia. 같이 기도해야 되고 Tenemos que orar juntos. 성경 배워야 돼요. Y tenemos que aprender la Biblia. 그 성경을 통해서 하나님과 교제가 가능한 거예요. Y por medio de esa comunión 기도가 se 됩니다. forma. Y por medio de esa vida se forma 그 una 시작해야 comunión con 돼요. Dios. Tenemos que comenzar. 그리고 형제 자매들과 교제가 이루어져야 돼요. Después se forma una comunión con los hermanos. 구역에서 En los distritos 형제지간에 o entre los hermanos.
각 부석이 안에 o por medio de cada comunión. 예, 교제는 깊고 넓게 해야 돼요. 넓게. La comunión tenemos que hacer amplio y 예. profundo. 왜? ¿Por qué? 그 속에 하나님을 배우는 주님을 배워가는 거예요. Porque por medio de esa comunión aprendemos a Dios. 그 교제를 아는 사람이 주님의 풍성한 은혜를 받게 됩니다. Quienes conozcan esta comunión reciben el amor de Dios. 자, 그래서 좀 교제에 대해서 좀 계속 좀 배울 거예요. Por eso cada vez vamos a aprender 성경에 sobre la 교제가 comunión. 많습니다. En la Biblia 말씀이. hay muchas palabras. 예, 오늘은 두 가지만 소개했어요. Hoy solamente mostramos dos cosas. 예? 그리고 어떻게 교제할 것이며 Después, ¿cómo vamos a vivir teniendo comuniones? 예, 교회 안에 어떤 교제들이 있으며 ¿Qué comuniones hay en la iglesia? 우리가 어떻게 하나님 주의 자녀들과 함께 교제 나눌 거냐. ¿Y cómo vamos a compartir comuniones con los hermanos santos? 자, 요거 잘 아는 사람이 하나님 앞에 축복받을 수 있어요. Quienes conozcan, exactamente, quienes conozcan quienes conozcan más sobre la comunión pueden vivir más para el Señor. 계속 배우도록 하겠습니다. Vamos a seguir aprendiendo. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 주님 감사합니다. Señor, te damos gracias. 우리를 구원해 주시고 Nos salvaste 우리와 함께 해 주시고 y gracias por estar junto a nosotros. 우리와 동행해 주시겠다고 말씀하셨습니다. Y nos dijiste que vas a estar con nosotros. 주님과 함께 교제하기를 원하옵니다. Queremos tener una comunión contigo, Señor. 우리를 도와주시고 인도해 주옵소서. Ayúdenos y guíenos. 또 교회 안에서 형제 자매들과 함께 교제를 알아가기를 원합니다. En medio de la iglesia queremos compartir una comunión con los hermanos. 도와주옵소서. Ayúdenos. 또 함께하지 못한 지체들 어느 곳에 있든지 주님 일일이 세워주시고 인도해 주옵소서. Y a todos los hermanos que no estén en este lugar, en cualquier lugar donde estén, ayúdenos para que sus corazones puedan estar junto a nosotros. 또 새로 구원받은 주의 자녀들 또 신앙을 세울 수 있도록 믿음이 성장할 수 있도록 인도해 주옵소서. Y a todos tus hijos salvos, ayúdenos para que su fe se crezca. 모든 것 주님께 감사하며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Todo te agradecemos y hemos orado en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.